Today, we have the most special guest ever in this vlog. He started off his journey from very humble beginnings from the province, coming to Cebu, from his journey towards being an engineer, an OFW, coming back and starting his business. High-speed construction, they're all focused on steel and warehouse construction. This is a long list of about 40 years of experience. I'm very, very honored. He's taught me everything that I know. My father, John P. Young. Hi. A lot of the success of most businesses is in their presence on the internet. But once you've got it out there, people need a place wherein they can go even deeper. That's where websites come in. Now, making websites used to be a very, very daunting experience, but here comes Odoo to save the day. They are a Belgian-based ERP software company providing over 70 types of business functions that's ready to use, including Odoo's website builders. Odoo's website builder is free, ready to use, and simple to use even for people who don't know coding, just like me. It has an AI designer to guide you and make sure you get the vibe for your own business, with ready-made palettes and templates that you can customize. So what we did for our light panel website is we just use our logo, drop it in, upload it, and the AI does all the work for you. It's as simple as dragging and dropping, and even if you can't find the right words to say, it even has ChatGPT to write content for you. So it's as simple as it can possibly be. Of course, talking about your product is not enough, so businesses really need to close that sale. And it's never been easier with Odoo's e-commerce builder. Create your own online shop with inbuilt product features. Every sale on the shop seamlessly integrates into the other apps in the back end like sales and inventory for that hassle-free experience. Try Odoo's website and e-commerce builder for free. Link in the description below. Upgrade and reshape your business today. Welcome to the vlog, Dad. Okay. Thank you. Okay, so my dad is an engineer, a contractor. Ngayon, they're focused on steel construction. Now, yes. Yes, high-speed construction. We'll talk about that journey. Diba, gikan man mo sa Dipolog. Yes, Dipolog. Dipolog. You are a sibling of how many? Dusi ka igsoon. Dusi ka igsoon. So very typical na kinaraan na daghan yung kayong mga igsoon. How was that like? Like, I remember Ama and Angkong. Angkong was a manager Of a Copra buying station. of a copra buying. Interco. Yes, and Ama was Ama was mga general merchandise. Right? general merchandising. Oh. Mga sari-sari store. Groceries. Groceries. Mostly groceries, rice and corn. So mura siya kanang na siya gamay nga sari-sari store na murag general merchandising. Traditional small town business. Would you say that you were well-to-do? Tingali kay wa gyud may gut me. Pero wala mi tanan nga na. Among pajama sa una gikan sa sakong harina. Pero maka sapatos, nakapalit og bisikleta. Yeah. Tama na diha, walay sakyanan. Walay sakyanan. Atong panahon na. Kurinti. Naay kurinti wala. Kurente naa ang katapusan namong kalipay pag bata pa namo naa nami kasilyas. Kay sa una ipasyot man namo sa bangag sa among flooring. Ito dito niya giusob makalingkod nami og water closet. Okay, I remember manggod na. That's why I asked if you felt like you were well-to-do in the sense na you have everything that you want. Yes. Kay I remember even pag namoy bisita you mentioned na kanang inyohang soda Royal True Orange kay i-dilute og tubig. Sagulan og tubig para daghan ang ma-serve. Daghan ma-serve. Niya sa una even sa muntika atong panahon na gikan sa baboy buhaton namo kay wa pa may baligya ang muntika sa una. Niya muntika mahal man sa una. Mo to yung mga experience Sa probinsya. Oh. Which I also got to experience because every summer we used to go there every year. We were there to visit Ama and Angkong. Yes. Bibo tong panahon na kay every
Saturday, Sunday, mga relatives and friends, moto sa balay. Magsigig duwa, daghan mi kayo. Yeah, I remember that. Why reklamo akong mama? He's very happy to do it. What made you decide to be an engineer, Dad? Because kibaw ko dili na mo imong ganahan. Oh, okay na. Akong gusto mag-doktor unta. Gali kay akong maguwang nag-doktor unya insaktor man among makagasto akong mama sa enrollment. Nangita laglain nga dili sayo mahuman ba. So Okay. it was engineering. Kay mahal ra ang pagdoktor. Mag-doktor, it will take mga 8 to 9 years ana mag-graduate. Yeah. Niya mahal. Mo na padung na ko dire. Okay ra. So, asa man ka ga eskwela? Dire ko sa CIT. Kay ang CIT niabot man sa probinsya o pang-recruit bitaw mga estudyante, graduating student. Cebu Institute of Technology. Yeah, dito po ko nagkuan sana nakauna-una mag-engineer na lang. Kay na sila yung mga gihil unsay mechanical, unsay civil, unsay chemical, mga murag gamay nga seminar ba. Bahin unsay imong kwaon, unsay imong matun-an. So nganong civil mong yun? Wala na to. Kanang Tagna na lang. decision, tagna na lang to. Kay na naman may mechanical. Niya, kuan day, ingon day, o chemical ka, daghang kay memorization. Di mo ko ganahan memorize. So, kana lang. So, unsa may experience nimo na gikan sa probinsya anhi kag Cebu wala kay kaila or anay kinsa may gabantay nimo diri? Oh, dire ko puyo sa Magallanes akong tiyo. Makinomdom pa ko nga kada buntag matamig sayo kay nanay tartanilya galakaw sa tuktok ba sa dalan sa Magallanes. Mo pa na dakong kuan one of the main transpo atong panahon na. Wa pay jeepney kayo. Wa pa. Ang jeepney nara sa main road dili sila makaadtog divert sa lain lugar, only kalesa kay sultian mo asa padong at man po dito padong murag habal-habal karon ba. Murag taxi. Wa sila yung ruta. Lahi kay nga panahon da. Lahi. So pag human unsa may imong na-realize pag nag-civil engineering ka na kay mga nahuna-hunaan nga oy para ako gid ni maayo ko ani or eskwela lang gyud murag estudyante pa like most of us. Eskwela lang pud kay unya paghabit na mag-graduate I was thinking of immigrating kay daghan man ni immigrate atong panahon na. Atong panahon na sayon pa immigrate. So pag-graduate na ko, apply ko sa Canadian Embassy for sa immigration status. Pero gipahuwat kog mga 2-3 ka tuig. So nagtrabaho ko diri sa RR Construction. RR Construction. Unsa man imong trabaho dito? Nag-timekeeper ko, ordering materials. At that time, more of nagtuon po ko sa pangutana sa foreman. Kay dihab naman sila experience. O may buhat kayo, palit po kong mga libro sa electrical, libro sa plumbing, kanang gagmay nga libro ba? Just to know the other kwan. The basics. Sa kwan. So nganong ingana man imong mindset? Was it like innate na ganahan yung kamukaton, nakakailain na ambisyon, or unsa may... Wala man. Ganahan lang ko nga not to waste my time. Magtuon lang ko. Kay timekeeper, igo ramuga mo check attendance. Check lang. 15 minutes, humana. Dayon, tanaw sa trabaho, tanaw sa plano. Mahuman mo nagkuhan. Less than an hour. Dayon, human ana, suri-suri na lang. Tanaw-tanaw sa gitrabaho. More or less, diha ko nagkaton unsa ng wa ko kasabot unsa man ang temperature bar nganong lain man nga bakal mo so kasagaran sa eskwelahan magud murag patunon ta unsaon ni pag-compute og strength anana pero pa gyud kita sa una ha ngana although nami seminar pero ang seminar is too big too quick ba
usa duha ka adlaw tan-og building unsa ni siya pero di masud. Di masud until naa na gyud ka diha. Anak kasaan ay taga San Carlos ni bisita sa atong opisina. Kay mag tan-aw sila actual fabrication ba. Nakita sila bato ug bas. Unsaon kuno na? Iko mo may graba para sa minto. Mo de na. Mo na kuha na to more on curata. Why seminar lisod yun. So your dream was always to go abroad. Mo na siya initial na dream. Yes, initial is not to go business but to go abroad. Like OFW, dito yes. ka mo trabaho na. Canada. Kay na naman akong usa ka sister dito. Mo po'y tabang og application ako. Pero at this time you met mom, di ba? Around this time. Wala pa. Wala pa. Kaya di ba purag pag OFW ni mo, na anak man ko or something like that? No, pag OFW na ko, dayon Or lain to ni mo na mingawon girlfriend? man ta diri di. Balik ta diri niya gaminyo man akong cousin o cousin sa imong ma'am. Kaming duha may pares as a brides and groom. Kanang entourage. Then paguman balik-balik na. So you were back and forth, Canada, then balik diri. Pagbalik na ko minyo when I apply for citizenship, na anak naman ka. So, wa ka madala Di ko as a Canadian citizen. By few months lang. Ang imong mga igsuon, nadala na ko Canadian citizen. So when I was born, nibalik pa ka og Canada, trabaho pa ka sa Canada. Trabaho pa ko kadyo. Pero Ngayon mo mingibilin not diri? really trabaho. Murag daang bakasyon. Dayon balik. So si mami og kami bilin sa diri while adto ka didto. Wala, nana ka diri. Nana ko diri. Okay, so nganong nibalik man ka gikan sa OFW sa Canada, balik pa ka diri sa Cebu? Wala I found nga sa Canada, although natay ego income na tanan, muralag hungaw gamay. Nganong hungaw? Dili pareha sa diri nga adto kag pikas iskina na kay kaila dayon matagbuan, magtawag kag magkapita dito, naada yon. Dili man na mahitabo sa Canada kaayo. Mingaw. Niya sa kung na diri dako kag problema adto kag Canada. Lami gyud kay murag way problema dito. So after Canada, you went back here and you met mom and then got married. Yes. And then wala na ka OFW at that time. Wala. What were you doing na? I was nagsugod ko kuan kanang as a structural engineer. Unya dunay mo hangyo pa trabaho ginagmay, supervise mga repair og roofing. Moy akong gisugod. That leads me into a bigger project. Then nahimo gyud contractor pagadugayan. Because I remember murag kung namtay apartment, 'di ba? Na mo gahom tag apartment ang first floor opisina. Yes, atong sala gihimo og opisina. Ano second floor kay bedroom. Very Unya, chic. ang ground floor na may basement dito. Gihimo og partially office pod sa mga draftsman nako. Pero kay numdum man ko gamay raman to ang tao na naa sa at the very start. Upat ra. Upat ka tao. Atong panahon na batan-on pa ta. Ato man trabaho tanan. We don't rely on many people doing estimate, doing ordering. So one-man team basically almost. Start from one man, then ay mga assistant, then sa drawing, motong naka-hire ko mga draftsman kay kinanglan may presentation ang drawing. So pag business nimo, did it occur na okay nagnegosyo na ko or murag organic ra gid siya na naabot? Yeah, hinahinay kaabot. Itong pag sugod na ko opisina, tabangan ko sa kong mama, halitan ko niya typewriter,
Wa pa may computer atong panahon na. Hantod, naabot mo ng panahon na katong first few Apple, gipalitan po ko niya. Pero wa pa ko yung printer. Unya, you have to memorize all the command. Galisod ko ato. Kinumdo manggug ko kana imo nang story nako nang kanang typewriter. Ngano gani nipalitan gani typewriter? Okay, mga letter, suwato nako, ipatrabaho mo nako sa diya sa CEC sa una daghan mo kay mga tig-type. Bayran lang nimo. Unsa imong buhaton? Unsa kay pabuhat magpabuhat kag stamp na po dito. Dito nako ipadala. Kanya naluoy siya nimo. Naluoy siya. Kita siya maglisod ko. Palitan ko niya typewriter. Gamay man to pero very portable. How is the journey from that to kanang murag nagkadagko na imong mga project ga-repair ka og mga atop niya pag mo himo na kag dako kay nga project lahi naman sad na siya. Kailangan naman kag mga equipo, investment and all this. How did you overcome that? The first equipment I have not purchased because I supervise a project. Ang gibayad niya nako ang mixer. Kanang anang mixer. One bagger. Niya para nako atong panahon na lipay nako kayo na nako yung mixer. So muna da evolve, then you just improve. Then I was able to, a friend was good enough nga na siya luti sa atbang sa amoa, gipahuam nako. Dito na po ko ni purchase og lain equipment. Kanang gagmay nga sakyanan kay kinahanglan mig delivery, mga storage. Piyawa no kay murag hinahinay gid kay. Hinahinay gyud hantod sa na-engineer na mo. Hinahinay. Pero was there a time na murag okay na gyud ko or pirmi gyud na siya na murag dala akong bati? I'm happy already. I'm doing residence, commercial, but I found warehousing very challenging but easier. Ang residensya mo ikapoy kay hasta pintal daghan magbuot unsay kolor. Now there was a time man gud na ningon ka nga ayaw na mo pag-engineer ayaw na mo pag-contractor. I was You told us. stressed out mga 50 plus na tingin ko kapoy na ko. Pag you were going to college, I call both of you, pangita mo lain profession. Niya akong gi-recommend nimo. Doktor. Ikaw doktor, pwede ka cosmetic kay you're very good in mga arts ba. Niya si JC more ipapili lang nako. Niya kamong duha maghimo mo kuan. Gusto man mag-engineer. So I cannot refuse you. So ang akong gisulti, sige, mangita ko unsay buhaton nako nga dili kay lisod pareha na akong nagian. Pag ato na akong Manila, na ako'y amigo sa Manila, nagsugod po siya steel. Nag-istorya mi. That's how I convert into steel. Giwala na akong residential, pagdugayan as a commercial, karon more on warehousing and industrial project na lang, parking, mga parkings, anything that need steel nga structure. Yeah, si Dad pala guys was one of the first contractors to build at that time was considered a high-rise. Di ba? The 8-story ba to siya nga kanang Tingguan office? Yes, Tingguan. Was that sa Mango, highest? Mango. Mango Avenue. High-rise. Nanay kuan pero dili pa ingon anak kadaghan. One of the highest at that time, no? Yes. Daghan nang nagsugod ato mag high-rise kay it's coming na gyud sa Cebu. Pero ako kapuyan man ko. I want to kanang gusto nako nga business nga makontrol lang nako bitaw. Og ni hire pa kog daghang staff ato, I can do a very large project. Ako hinahinay ra man akong gusto. That's one thing I notice about you. You can be contented. Dili ka murag kibaw ka na okay, imong ibalanse ang imong stress levels with the income and ambition. Yes. No. Ako I've been satisfied for a while. Okay, may man ang anak. Wala ko pareha sa uban nga naigigukod ba. Ako alang ug nay maabot salon ako. Ug wala lang pod. Niya, I built my business talaga on trust. Di ko mukuwang
sa mga materialis, basin ma-add pa na ako basta I feel comfortable lang. Because that is a principle that you have ingrained in us na makatugyog ka sa gabi, no? Kaya yun na una. Kana. Ano? Yun na. Unsaon man ang kwarta di katug. Kadto ta sa kwarto pagtulog, wa na hunaon. Lamay kayo. Lamay pamati. So, then, pag imo ang journey sa pagpadako sa construction, katong niyon ka nga stressful kayo siya, nga, unsa may mga biggest challenges na imuhang nakuan? Are there particular moments that jump up out na murag kato, murag dito ko naglisod jud ko, kani murag struggle gud ni, or unsa pa yung mga highlights along the way to having a bigger business? Katong naapa ko sa apartment, kuwang opisina, kuwang ang storage. Nagkadaghan akong kuan. Nagkadaghan akong negosyo. And I have to call up my sister, my mom, my in-law for help to buy a lot. That's AS Fortuna, which is our office now. They helped me buy the lot with a promise that I'm going to pay them mga 2 ka tuig. Niya, nabuhat mga yun mo nga 2 ka tuig na bayran yun sila. Kaya wala pa to sila, nara ko sa kon, kanang ginagmay lang mga residential, commercial gagmay. Di ko ka adto anang dagko nga maghinanglan ako mga crane equipment kay wa ko'y lugar ka butangan. Wa po'y kapital. Wa capital po. Moto say revolving. Revolving capital. Although akong mga mom, mga sibling o in-law very ready to help. Ako lang mauwaw lang ko. Maybe it happened 2 or 3 times. We did ask for help for kuan ba kanang to financial gap lang bitaw. Para mahuman lang namo. Was there ever a time na makaingon ka murag akong negosyo murag na ay problema, or was it usually just all about growth? Wala ko'y problema sa negosyo. Akong problema ang tag-iya. Usay lisod kini magtag-iya, abi nilag dagko taginan siya, unya abi nilag unya orang bayad, diha akong problema. Not on the running the business. Madalang nako dayon. Muna akong challenges. So ingon tong usa ka mga karaan na ba nga negosyante siya. Ayaw tan-awa ng project unsa na kadaka. Tan-awa ang tag-iya. Problema ba ng tag-iya dili. Botoy nakatan-aw nako nga every time do na may kuon nga project kaysa una mag-selective man mi. Tan-aw nga na magpa-construct mangutana sa may sa pila ka buok mga supplier, mga kuan unsa man ni siya. Diha may kuan. Ayaw na problema na may mo sulti ana. Di na may makuha ng project ka. Yeah, I remember that also, that you gave me that advice. So actually, daghan kay kog mga advice na nakuha gikan nimo. Most of the vlog siguro gikan siguro na nimo. No, from little things like makainomdom ko na kumuadto kag construction site, ayaw tunob og kahoy. Kaya lansang dia. Okay, ang lansang nasa kahoy. Sa mga ingana ng ginagmay ng mga butang. Asa man nimo nakuha along the way? Was it you? Did someone teach you? Yeah, I think more of the foreman and the field engineer. Sa una, gamay ra ng steel, gamay ra ng when you make a concrete house, it's big already. Puro man mga kahoy. Yes. So daghan among panday matunok. Mo ingon nga pagbantay mo basta ayalag tunog og kahoy, di ko ka malansangan. Kaya na may lansang na tapot pa sa kahoy. Like I said to you nga, pagsugod na to, problema ang tubig. Tubig, maulanan ang pundasyon. Yes. May stock up atong sakyanan, kadagan. Pag humana sa construction, ang tubig na po, leaking, mga ingon na daot ang drainage, naaragin na diha. Yes. Kana siya, apply big hapon na nako hantod karon. Naagid sa vlog na imong problema gid tan-aon pirmi asa ang tubig mudagan.
Kay kurinti, pwede man mo i-rewire. Oo. Sayon na kayo. Tubig, di na mahimo. Oo. So, naghan og mga kuan kana pong pagsud gyud sa isa ka building kailangan smooth kay tapulan ang tao kung may mo pang pasakon og pila ka steps. Oo. So there are a lot of small things na nakatunan ron pud nako good. Mayra po, nakatunan nimo. Alam nyo guys, yung kami sa akong dad, I think a lot of the lessons that I've learned from you is because I used to be your driver. Remember? Ako yung mag-drive nimo to all the project sites and you will tell me all these stories and you will take me to all the meetings. And the rule was just don't talk, just listen when there's a meeting. So, karon moving forward, unsa naman imuhang murag ambisyon pa? Napakay mga ambisyon when it comes to the professional life or okay na ka golf na lang ka pirmi? Dugay naman ko satisfied. I'm just curious what will happen to my siblings, sa mga siblings. Your own siblings? Dayon, yung mga apo, ang atong ambisyon na good that everything will go all right. Mora yun. Why dakong ambisyon nga makapalit og mga jet plane or yachts or unsa. Uniqlo, lipay lang kayo. Ako bangkuan. Wala. Parihara ta. It's easier. Life is easier if masatisfied lang ka sa ginagmay. Tanood. Looking back though, if there was a few things that you want to change, what would you have changed? Na pakiganahan na would have made it better, would have made it kuan? Tingali, pero what happened is murag satisfying naman ako. I noticed that about you also, and I think a lot of people tell you this, na you've always managed to remain humble. You've always managed to remain very simple. Huwag yung ka natintal na, okay, yung palit ko gwapo nga sakyanan yung kayo, or kuan, nganong naabot ba ka, anak, basig pagbata ni mo. Kaya mo man na karon flex. Pero mo tingay kay sa bata pa, everything is counted man. Among sapatos, usa ra ka buok. Usa ka buok nga diguma, usa ka buok nga leather shoes. Mora kanang mo na yung mga kuan. Okay, ako nagoy mugalgal nimo na palit. Oo. Pag kuan ako, nanami sa bagong building, nanami sa present office karon, ako'y balay. Ang akong kuan is Revo pa akong sakyanan. Revo, katong Toyota sa una. Toyota Revo. Eh, ganahan mo yun ko. Hantod, sige kuan akong mga amigo, as akong mga igsuon, nga ayaw gamit, anak, gamit kag taas-taas para sa imong mga customer. Pero ako ang Revo, suod banda ng pamilya, dako magkarga, usay kargahan ako building materials, okay man. Pero madugay, matintal po nga gwapo-gwapo bitaw. Pero di ko muadot ng mga tag-as na yun kayo nga murag, para na ako murag show off na yun ba? Ako kay namdong manggugo sa like you explaining this sa atong journey ba na sa una sa apartment rata nga puyo tanan nakamotor ka sa una. Ningon kay si mama na lipay kay siya nga nakawat. Kay para di ka maaksidente. Tinood na. O niya atong mga sakyanan puro second hand gid na. Second hand. Ang kuan ato kanang bitong gagmay nga sakyanan karon. Kanang muna primero na kong sakyanan. Napatay ka tong murag L300 nga tamaraw na style nga kuan. Mo tay primero na to nga kamo mga anak kay wa man tay aircon. Mo suruyon mo na ko sa doora may puente, mo pila ko round sa puente hantod makatulog mo, then balik na sa balay. Maglison magtulog, walay kuryente. Walay aircon. Dako layo-layo na pud gyud dag na abta no. Layo na. Ay mo nang iyon ko nga when I think of my ambition was makapalit lang kog sakyanan, maka-afford lang ko aning apartment nga bayranan, niya maka-eskwelaan satisfied na ko. I did not realize that I could build my own house, madako-dako akong construction, niya magwapo-gwapo akong sakyanan. Wala, basta trabaho lang. Trabaho lang ka, duko pag sulti itong broker, paghangad nimo, basta sige lang ka duko, paghangad nimo, na may improvement.
kaning mga lessons mga along the way, I think it's been a lot easier for me to carve my own path because I was guided along the way. I had a good example na ako'y masunod, na ako'y at least, na ako'y template kung asa ko magsugod, padung sa akong ganahan. So, imo ha, you have that template but better ambition than me. Bigger ambition. Di, matod pa nimo, kanang kailangan mo, mas mulabaw gid ang anak. Mas malawa po to improve our genes. If you were to give advice to anyone who's listening, who's having a hard time right now, kay murag, ang ganindot sa imong story manggod, ako di man ko makaingon ana kay murag nakapatong na ko gamay ba. Ang nakanindot sa imong story is gasugod ka asa gid where most people start, no? Ang failure sa mga tao kasaan ni kuha ko ganahan mo ko mo interact mga seminar kato siya is about fiberglass making. Giduol ko duha ka couple. Siya, sir, pwede ba maistorya? Ko unsa man? Yan siya. Gusto may magnegosyo pero unsaon man pag successful ng negosyo. Kung lisod-lisod man eh. Pero the one I advise them, number one yun, you have to do money management yun. Kay kasagaran ma-failure, wa pa kay maabot ang ginansya, gigasto na. Kinanglan, naagid mo nakuha ng ginansya, na mo gipundo, ana mo hinay-hinay gasto. Muna akong na-advise atong couple. I don't know what happened to them now. I think even more so that resonates more karon kay karon social media mo gud pambugay mo gud yun. So mo gyud sa imuha pong side sometimes di man ko aggressive no. Sometimes mo istorya akong anak bahin sa vision niya, bahin sa kuan. Kasi mura man kong mahadlok. Tinuod ba mahadlok ka para nako? Para niya ba nga. No, from me, this is a lesson But that I know you do it through experience and through consultation with other people. Yeah. That's a very good way. But di mo gud yun nako kalimti ang imong giingon nga lahi kayo ang mapildi ka og dako kaysa mokuha ka og dako. Let's say for example, I forgot how you framed it pero ingnon natog nakaginansya kag 10 million. Lahi kayo ang dili mausab imong kinabuhi. Pero kung maakansi ka og dako, dira mausab. So bantay lang yun nga dili ka too greedy na imong lifestyle mausab. Sakto po na kay ambisyon nimo para pa sa akong mama, ikaw duhara ka tiil imong kuan ang kwarta upat ka tiil. So imo ganang gukdon maayo, di gyud ka kapas. Huwat na lang ka. Lakaw lang gyud ka hantud maapsan nimo. Mo nay kuan mga old sayings. Pero kani mga old saying mo, bagay na ka nang nagpabilin yun kay tinuod yun yapon ang tulgar. Uban. I have something to say, no? Not in the construction side. Nisulti man si Slater nga sa una, gahi siya ulo. Ako po, gahi po ulo. Up and coming, yung tanaw na to nga, panglitan si Slater, bright man ni siya. Pugson bitaw, masuko ko nga, dili maka-honor, makuan. Yang mama po gusto ma-honor. So, stricto ko kayo. Mga 8 years old ni siya. That something that changed my life. Nausob akong attitude toward my son and daughter is katong usa ka program nga ang papa o ang anak nasa usa ka sa lugar nga gitrabahoan sa iyang papa. Then, na-aksidente man ang papa o ang anak niya gi-interview. Gihimo man siya investigated journalism reporting. Kay naa sa shooting range, tingala sila nga naman diri ang bata dito man padung ang mga bala nganong ni simang man ang bala motong na kon gi-interview to siya. Luya nimo sir no kay na imong bata tigig tabang nimo karon wa na kay katabang. Siya dili man ana akong kagulan. Ang akong kagulan kay wa na ko'y best friend. Nawa na ko ang best friend. So, ang iyang anak, iyang best friend. That wakes me up that I should make my son and daughter my best friend. Only 20% father, 80% friend. If I can do it. Wala man ako madali og usob, pero hinay-hinay na usob akong kinaiyabahin nila. Di na ko kayo mag-istrikto, mamugos. Motoy akong
pag sulti nimo nga lapad ka unsa na? Init ugo. Init ug ulo. Ako po yun anak po sa una. Pero nasobir akong attitude agi ato. Yeah. I think napo mo sa mga 8 years anak pa napasa mo elementary. Naghinay-hinay ko usab. And I'm very glad. Yes. It changed my life talaga. And I'm very glad also for that. No, I remember magod na one time your brother came up to you and said, yung anak nimo may pa imong anak da kay mag-agbay-agbay ra mo. Dili parehas sa akong anak na di man gid taon mo agbay nako. Oh, yeah. Na ay uban ingon anak bitaw. Even now, someone will say, mayra mo na imong anak og kamo magkataw-anay mo. Among anak murag mugot man. Well, maybe it's just that attitude, no? Dako yung kay kuan nga, you treat your family as a friend. Anybody, as a friend lang yun. A friend, di ka musuko sa friend. Di ka ganahan mo ilad sa friend. Niyag masayop ang imong friend, mukatawa lang ka. Dili ka mo balik mo kuan ba suko. Dako kay advantage if you think of it. Tanaw nimo nakuha ra pod nimo gikan namo ang friendship. Yeah, I think so. And your reciprocal po, both ways mong yun na. Take time. Yeah. But it happened. Thanks, Dad. How, yun sa nimong pag kanang training namo, was it intentional? Kaya nung mo gusto sa una na swelduan minimum 5 pesos, tigtubag o telepono taga-adlaw. Or tigtabang o sa una ang payroll kay di pa mo na ATM. Cash man gid to. Tigsukli, hatagan mig 5 pesos pag human. Was that intentional? Was that a Chinese thing na... Yeah, I just want you to... I'm not a good trainer like uban nga may dalag mga bata. I'm just want... Ako arang common is, kamo paagion mo lisod ba? I think you went to summer... Baligyag Plato. Gaisano to work there. Muna akong buhat ninyo nga abot po mo sa atong opisina, sa atong shop. Tigbawog mo kabilya. Yes. Ihapog mga kabilya. Tig-welding. Tuunog welding, mga ingon na. Not in the management side. I'm very poor on that. Yeah, but you managed to nindot biya gina nga lesson. Kanang karon mo adto ko bisag asa di ko maarte ba. Kay naagi na kog hugaw sa construction nganong kuan pa. And I remember even when kita nanatay kaya pag adto og college, kuan gid na jeepney gid na. Oh, nami sakyanan pero kaning duha ka siya og iyang manghod gipa-jeepney yun ako. Di ko mo sugot nga kuhaon sila. Ang babae ray gikuha. Kuha hatod ang mga lalaki sakay yun mo jeepney. So, kung karon ako papa naman pug ko. Unsa may imong ma-advise nako as a father? Puro mo na sons mo ha. As your friend. And if you have ambition for them, teach them how to be successful, but don't get angry if they don't get successful. Ayaw yung suko kay to be friend with your mga sons ba is worth everything than money can buy. That's true. So, ako ang balay, ikaw may katrabaho karon. Renovate kay renovation needs more attention. So, akong girelibo akong anak of engineer kay they also don't have that experience. Yes. Siya mismo ang so I'm manage in charge. Mismo. Unsa man siya? Sakit gid ni nato nga mo sige tag-renovate. Kaya ikaw sige mo pug renovate. Yeah, before sa ako karon extension. Is mo pod extension. Pero kana imo ang balay, pila na nakatuig wa pa na humanag extension. I'm doing mga projects on sa balay. Every afternoon kada uli nako murag naay ko'y hobby sa balay ba. Mga sobrang butang himuon og into something. I don't want to buy something like picture nga humanadaan then cost me 25 to 100,000. Di ko malipay, murag sakit. So, ikaw na lang mo himo sa mo. Buhat na lang. Bisag para sa uban dili gwapo para nako satisfying man okay ra.
Ako may gabuhat. my dad has a working shed, tapos siya magka-carve, magnasya mga Dremel, and all these handyman tools. So, naliwat ra po dahil ko ni mo, dad. Ba? Sa ginagmay na butang. Ginagmay, okay. Pero Sa dinag ko. dagka lagi ko guna-hunaon, pero gamay ray mabuhat. Sige lang, basta na buhaton sa balay. Was there ever a time when, as the business was growing, murag nakaingon ka na, okay, murag steady na hindi na ko kailangan mag-compete. Kano sa ama na siya? Yes, especially during the Aquino time. Dagkong ko kay project. Wa pa ko makuha ni saka tanan butang. Ang mga materialis. Materialis. Then pagkuha na nako ni hagsa tanan for whatever reason ni ubos mga materialis, everything was stable na. Dito ko ginansyag dako sa price difference ba. Unya by that time murag dako ako nakuha, murag nalipay na gyud ko, murag mao na yun ni tingali. Murag nakaabot na gyud ka. Nakaabot na ko. Kay naamon kay ambisyon sa una no, pagbata nimo ambisyoso gyud ka kanang when you were doing the business. Kaya kag you were dealing with a lot of stress and all these things. Yeah, pero more of ko na gyud, simple gyud nga I can educate you. Unya moto yung nga naisakyanan, na apartment. More gyud na akong ambisyon. Imong ambisyon. Pero nagkaduga man ang apartment mo magbalay, akseptahon na lang. Without trying stretch myself to get it. I just work og naa lang. And daghan pong who helped me along the way ba. Daghan kayo. As a final word me doing my own journey now, and as a father, as a business person, unsa man imong mahatag na advice nako aside from what you've already said? Don't forget your other siblings if you're very successful. Dayon, depend upon your ambition, no? Anyway, be cautious lang. Be satisfied of what you have. If you can get more, okay lang, but don't try to risk everything. Destroy mong agianan kay basta makakuha lang ka sa ambition. Like na kay family problem, sibling problem, because you want to go somewhere. Kailangan ang foundation harmony within the family and including friends. Nindot na atong talk de. Nindot. No, I learned a lot from you. I've walked down memory lane. I feel like it's good to see the entire journey of sa una sa tanigikan to where we are now. I hope that we are still being kanang murag maayos po natong relasyon gani as a family and everything. That's my ambition. I'm trying to do that also. Yeah. Even until now. Thank you so much, Dad, for being here. I murag kibaw ko na dili gid ni ang imuhang forte, but you did it for me. So thank you very much. I'm happy to be here. Although I was stressed when he called me. Okay lang. Hi, if you like this video, follow my son about house renovation. I have met many people who always tell me they built their house according to the advice of my son. Thank you. Follow and like, guys, and subscribe. We'll see you later.